रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्बी प्रोग्राम दी फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 19 जनवरी है, 5 जमादी सानी है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है और उससे मुंसलिक जो भी अवामिल है, उनको आपके सामने पेश किया जाता है, आपको अपने साथ अपडेट रखा जाता है और उसके तज्ज़िये और तहलील के लिए उसके ऊपर हमारे साथ मेहमान गिरामी मौजूद होते हैं। आज हम बात करेंगे एक बाकायदा पूरे आलमी हालात के ऊपर जो सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर क़यादत तब्दील हो चुकी है और अपने हल्फ लेने की तैयारियां अरूज पर हैं। उनके आ जाने के बाद और वहां पर हल्फ बर्दारी की तकरीर से मुंसलिक जो मसाइल हैं, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अब्बास शिराजी साहब, मरकजी रहनुमा है MWM के। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपका, आपके टीवी चैनल का और आपकी टीम का, इस प्रोग्राम का, कि इस बहाने इंशाल्लाह आप एक ज़रिया बनते हैं जिसके ज़रिए करंट अफेयर पे, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के ऊपर हमें फर्स्ट हैंड ओपिनियन देने का मौका मिलता है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब। बिल्कुल किसी तमीद के बगैर जो है वो प्रोग्राम का आगाज करते हैं, क्योंकि अमेरिका में हल्फ बर्दारी की तकलीफ जो है उसकी तैयारियां उरूज के ऊपर हैं। बहुत सारा एरियाज को ग्रीन जोन और रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। हैवी फोर्सेस जो है वो डिप्लॉयड हो चुकी हैं। ये तमाम चीजें हैं। अंदरूनी खतरात के बारे में मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं मुसलसल के अंदरूनी बड़ा खतरा है। किस तरह का खतरा है, क्या देखते हैं हल्फ बर्दारी के हवाले से आप? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम मौजू है, टॉक ऑफ द टाउन है, और इस वक्त पूरी दुनिया का मौजू ये है कि वो मुल्क जो अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलवाता था और जो पूरी दुनिया को कहता था कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और कल्चर और इसी तरीके से जो पूरी दुनिया के हवाले से डेमोक्रेसी, और जो मुख्तलिफ ममालिक में दनदनाते हुए घुस जाते थे कि नहीं, हम है सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पावर और हम दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाएंगे। तो आज दुनिया जो है वो उसका अपना हशर देख रही है। आज दुनिया को ये मालूम हुआ है कि ये सब एक ड्रामा था, ये एक शोबदाबाजी थी, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। और वो अमेरिका, ये आप ज़हन में रखें कि जो इंपीरियलिस्टिक पावर होती हैं, इंपीरियल पावर होती हैं, वो अपने घर से जब उनके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है तो फिर ही उनका श्रिंक होने का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। जो शुरू रशिया के बारे में कहा जाता है ना, कंटेनमेंट, यानी एक जगह पर जब उसको रोक देंगे तो उसके अंदर दरारें पड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी बेस के अंदर एक्सपेंशन है। इसी तरीके से अमेरिका के हवाले से भी उसके अंदर एक एक्सपेंशनिज्म पाया जाता है, पूरी दुनिया के ऊपर तसल्लुत की ख्वाहिश जो है वो पाई जाती है, और उसके हवाले से उसका पूरा स्टेट ऑपरेटिस जो है वो एक्टिव है। जब अपने घर के अंदर प्रॉब्लम होता है तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक इंटरनल इशू नहीं रहेगा, बल्कि इसके इंटरनेशनल इफेक्ट होंगे, पूरी दुनिया के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। और जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया, जैसा मैंने कहा कि वो घुसे थे अफगानिस्तान में, क्या कह के गए थे कि हम यहाँ पर डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं और अवामी हुकूमत लाना चाहते हैं। इराक के अंदर क्या कहकर हमला किया था कि हम यहाँ एक डिक्टेटर से निजात दिलाना चाहते हैं और अवामी हुकूमत लाना चाहते हैं। लेकिन आज दुनिया ने न सिर्फ ये कि देखा कि फॉरेन अफेयर्स के अंदर जो है वो उनका डेमोक्रेटिक जस्ट एक टूल है, वरना वो जो आमिर हुक्मरान हैं, डिक्टेटर्स हैं, उनके साथ चलने में ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। और अपने घर के अंदर भी पता चला कि वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसको वो अपने घर के अंदर एक आइडियल सिस्टम के तौर पे पोर्ट्रे करते हैं, वो आइडियल भी नहीं है, बल्कि वो बेनकाब भी हो चुका है। और अभी जब आप उसको देखते हैं तो गुज़िश्ता थोड़े से अरसे को, बिलखसूस ट्रंप पीरियड को आप देखेंगे, फिर ट्रंप ये अभी आखिरी जो दिन अयाम चल रहे हैं इसको आप देखेंगे, अभी 20 तारीख को ज़ाहिर ट्रांजिशन ऑफ पावर है, तो ये बहुत मुश्किल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई है। और पहली बार जो है वो ये पता चला है, हकीकत पहले भी ऐसी थी, लेकिन ये पता चला है कि पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस जो है ना वो कितनी एक्टिव हैं, जब एक्टिव है। सिटिंग प्रेसिडेंट ने, आउटगोइंग प्रेसिडेंट ने ये कहकर जो है वाज़ेह स्टैंड ले लिया कि वो ऐसे नताइज को जिसका नतीजा उनका रिमूवल होगा उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, और उसने पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। इसी तरह उन्होंने जो साथ ही जो रेशियल फॉल्ट लाइंस है अमेरिका के अंदर, ब्लैक्स का, एबोरिजिनल का,
اور کلرڈ پیپل کا اور وائٹ کا، اس کے اندر جو تقسیم، بہت گہری تقسیم وہ امریکن سوسائٹی کو انہوں نے جو متعارف کرائی، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کیپٹل ہل پہ کیا ہوا، کس طریقے سے مسلح لوگوں کے جتھے اور جو وائٹ مین سپریمیسی جو ہے وہ سامنے نظر آنا شروع ہو گئی، اور جو ایک وائٹ مینز ملیٹنسی ایکسٹریمزم جو ہے وہ سامنے نظر آیا، اور کس طریقے سے انہوں نے ویپن کا یوز کیا کہ لوگوں کو جو ہے وہ امریکہ کے اس پاور آئیکن کے سمبل کے اندر جو ہے وہ جا کے ان کو مارا، اور کس طریقے سے پوری دنیا کو پتا چلا کہ وہ ڈیموکریسی اور وہ سسٹم کے جو امریکہ پوری دنیا کو دینا چاہتا ہے اس کے اپنے گھر میں بدترین فیلئر سے دوچار ہو چکا ہے۔ لہٰذا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ جسٹ ایک ٹرانزیشن آف پاور کا ہے، بلکہ ابھی انہیں بہت ساری چیزیں کور کرنی ہیں۔ ان کے ہاں اکنامک فالٹ لائنز بہت بہت گہری ہیں، ان کی پولیٹیکل فالٹ لائنز اور اوورآل ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بدترین فیلئر کا شکار ہو گیا امریکہ کا، اور وہ اس کرائسس کو کور کرنے میں یا مینج کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا ہے۔ ابھی اور بہت ساری فالٹ لائنز ہیں، پولیٹیکل فالٹ لائنز ہیں اور دیگر فالٹ لائنز بھی ہیں جو امریکہ کی ہیں، اندر ایگزسٹ کرتی ہیں اور بہت خطرناک مرحلے کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو کرنٹ ٹرانزیشن آف پاور ہے، یہ جو کرنٹ ٹرانزیشن آف پاور ہے، یہ بہرحال چند چیزوں کا مکسچر ظاہر کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی باقاعدہ چند دن پہلے لوگ ڈیٹین ہوئے ہیں، اور بھی کل یا پرسوں بھی کچھ لوگ ڈیٹین ہوئے ہیں جن میں اسلحہ بانٹا گیا تھا، اور جو وائٹ سپریمیسی کے قائل لوگ تھے۔ یہ بھی ایک نئی طرح کا ایکسٹریمزم ہے جو اس وقت متعارف ہو رہا ہے۔ اسی طرح ابھی اس وقت امریکہ میں ہائی الرٹ ہے، پورے امریکہ میں مسلح وائٹ سپریمیسی کے حامل، یا آپ کہہ لیں کہ جو سفید فام مسلح یا ایک ملیٹنسی کی ایک شکل جو ہے کم از کم جو ہے وہ اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کے تھریٹ کو اسٹیٹ لیول کے اوپر انڈورس کیا گیا ہے، اور پورے ملک میں تمام کے تمام سٹیٹس میں جو ہے وہ یہ میسج کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں تیار رہیں۔ حتیٰ بعض میں نے لیٹرز دیکھے ہیں ان کے ایف بی آئی کے، جس میں باقاعدہ طور پہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ مائنورٹیز اور مسلمان جو ہیں وہ کائنڈلی ان دنوں میں روڈز کے اوپر نہ آئیں، چونکہ وہ کسی بھی ایتھنک یا ریشل جو ہے وہ اٹیک کا نشانہ بن سکتے ہیں، شکار ہو سکتے ہیں۔ میری رات بات ہو رہی تھی، تو اسی حوالے سے بالکل آپ وہیں پہ پہنچ گئے جہاں پہ میں بات کو لے کے آنا چاہتا تھا کہ انہوں نے اس کے اندر مسلمان بیچ میں کہاں سے آ گئے، کیوں انہوں نے اسلامک سینٹرز کو جو ہے وہ ایک لیٹرز ایشو کی ہیں کہ وہ جو باحجاب خواتین ہیں چونکہ وہ آسانی سے پہچان لی جائیں گی، تو وہ ذرا اس وقت پبلک گیدرنگ سے اور تمام جو ایشوز ان سے دور رہیں۔ بیچ میں مسلمانوں کو کھینچ کے کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک اس میں کئی ایلیمنٹس ہیں۔ ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہ جو جیوش لابی ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے امور کے اوپر کام کرتی ہے، ان کا بھی الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اسلامک مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ پیریڈ کے اندر واضح طور پہ کئی مسلمان ممالک سے پابندیاں لگا دی گئی تھیں، ان کے آنے جانے پہ، ان کے ویزا کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ اس کے بعد ٹرمپ پیریڈ کے اندر باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کی وکٹمائزیشن کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور بڑا بدترین استحصال ہوا ہے، جس کے نتیجے میں جو ایک الیکٹورل سلوگن رہا جو بائیڈن کا، وہ یہ تھا کہ وہ اب ملک میں اگر اقتدار ان کو ملتا ہے، حکومت ان کو ملتی ہے، یا if he won، تو وہ اس ملک میں مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ مساوات قائم کریں گے۔ آپ ذرا اس کو غور کریں، اس کو دیکھیں کہ وہ پریکٹیکلی ایگری کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر اپنی پوری پولیٹیکل موو چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو برابری کے حقوق اس ملک میں حاصل نہیں ہیں، اور ان کی وکٹمائزیشن کو ختم کریں گے۔ گویا تسلیم کر رہے ہیں کہ وکٹمائزیشن جو ہے وہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ٹرمپ کی جو لابی ہے اس میں جو مکسر ہے وہ یقیناً چاہیں گے کہ ان فالٹ لائنز کو اور زیادہ ایکسپلائٹ کریں اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کے امریکہ کے اندر اس تقسیم کو گہرا کرنے میں اپنا رول پلے کریں۔ تو دیٹس دا تھریٹ۔ ہمیں ان سے بھی کوئی امید نہیں ہے، لیکن اصل میں جو چیزیں ریویل ہو گئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تفرقہ اور یہ بائسنس ایگزسٹ کرتی ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس کو باقاعدہ پوری الیکٹورل پولیٹکس کے اندر وہاں پر قبول کیا گیا تھا، اور اس کی بنیاد پہ اپنے سلوگنز جو ہے جو بائیڈن نے تیار کیے تھے، اور ظاہر ہے کہ ٹرمپ پیریڈ کو اس کا ایک ذمہ دار جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے، قرار دیا جا رہا ہے۔ اچھا، جس طرح سے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہاں پر اسلحہ بانٹنے کی جو خبر ہے اور جو جعلی لیٹرز بھی میں عرب میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ اس میں بعض لوگ اس تقریب میں
शिरकत के लिए उनके पास जो है वो लेटर्स थे जो कि वो जाली थे, वो अरेस्ट भी किए गए। इन तमाम चीज़ों को बाज़ मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया कल। तो ये इसमें क्या आप देखते हैं कोई चिंगारी पैदा हो सकती है? क्या कितने % चांस हैं? क्योंकि लोगों का इसके अंदर 50-50 रुझान तो है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, बाज़ कहते हैं कि नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और इस प्रोसेस को कर लिया जाएगा और मुंतशिर कर दिया जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ माशरा जो है वो डिवाइड हुआ है। कहीं कुछ स्टेट रिपब्लिकन की हैं, कुछ स्टेट डेमोक्रेट्स की हैं। तो अगर ये चिंगारी पैदा होती है तो इसके क्या असरात अमेरिका में देखते हैं आप? और चिंगारी पैदा होने के देखिए एक कितने तो % चांसेस आपको जी दिखते हैं? देखिए मेरा ख्याल है बहुत बदतरीन कैफियत से अमेरिका गुजर चुका है। मसलन कैपिटल हिल के ऊपर हमला और हुँ, उसकी बिल्डिंग के अंदर जाना, रिकॉर्ड का वेस्ट किया जाना, उसके बाद जो है वो मर्डर्स उस प्रेमिसेस के अंदर कि जिसको ये होली प्लेस अपने लिए करार देते हैं। इससे ऊपर और क्या होना है? ये तो हो चुका है, हुँ, नंबर एक। हुँ, नंबर दो, इस वक्त जो पैनिक है, इस तरह जो अफवाज को हाई अलर्ट किया गया है, नेशनल गार्ड्स को तलब कर लिया गया है। इस वक्त इराक और अफगानिस्तान और सीरिया और लेबनान और इस पूरे रीजन के इन सिलेक्टेड ममालिक की अलबत्ता मैं बात करूं, इनके इनके अंदर मौजूद तमाम अमरीकी फोर्सेस की मजमूई तादाद से ज्यादा इस वक्त फोर्सेस जो हैं वो कैपिटल हिल और उसके जो सराउंडिंग्स और पैराफ्रीज के अंदर जो है वो कई दिनों से मौजूद है। बाकायदा पोस्टेड है, ताकि वहां पर जो है वो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। इसका मतलब है थ्रेट लेवल आप देखें, ये इसकी कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलती, ये हिस्टोरिक है। एक ये फिर आप देख रहे हैं। उसके बाद ये है कि क्या हो सकता है, अब चूंकि उन्होंने कई दिन पहले से चीजों की तैयारी कर ली है और एक हुँ। जी हाँ, जी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है। जैसे हमारा राब्ता दोबारा शाहिद साहब से हो जाता है तो इसको हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही अहम जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो खबरें हैं, जिस तरह से अभी शाहिद साहब फरमा रहे हैं कि अरब मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया और तमाम पूरी दुनिया भर के मीडिया हाउसेस इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि अंदर जो है वो अंदरूनी जो है वो थ्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है, कि चिंगारी भड़क सकती है जिससे पूरा माशरा जो है वो एक बदतरीन जो है अफरा-तफरी की लपेट में आ सकता है, क्योंकि जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है वो बता रही है कि अंदर थ्रेट किस लेवल का है और ये तमाम चीज़ें इसमें लोग खौफज़दा भी हैं, इसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के अंदर भी खौफ पाया जाता है, उसमें इंटेलिजेंस की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ सेंटर्स को मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को लेटर्स भी इश्यू किए गए हैं, उनसे भी बाहर निकलने का ना क्या कहा गया है, उनसे एहतियात करने को कहा गया है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारी कोशिश है कि हम जो इस प्रोग्राम के अंदर बात करें और जो मलेशियाज़ के हवाले से वहाँ बात हो रही है कि वहाँ पर जो है वो इस तरह की भी माशरे के अंदर तक़सीम है और बाज़ दफ़ा उसकी फुटेज भी सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल होती रही और जहाँ पर पूरी दुनिया भर में अमेरिका मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी के जो असासे हैं वो बहरहाल उसके पीछे पूरी दुनिया यही कहती रहे कि उसको जो है वो आप फैसिलिटेट करते हैं, मगर वो नाम निहाद के ऑपरेशंस लॉन्च करते रहते हैं, मगर उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। जी शायद साहब जहाँ से बात मुनक़ता होती है उसको कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, मुझे नहीं इल्म, लेकिन मैं ये आखिरी बात अर्ज कर रहा था कि यानी मुझे डायरेक्ट ये इसका इम्कान तो बड़ा कम नजर आ रहा है कि वहां पर जितनी बड़ी सिक्योरिटी डिप्यूट उन्होंने वहां पे की है कि खुद वहां हुँ, पर जो है वो कोई बड़ी कार्रवाई हो या इंसर्जेंसी हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो सीटों की एलोकेशन है जो सदारती तकरीब हुँ, में, वो इस तरीके से होती है कि वहां कैटेगरीज बनी हुई हैं और पेमेंट के हिसाब से लोगों को करीब या दूर बिठाया जाता है। तो ऐसे में कोई पार्टी बेस्ड नहीं होता। इसका इम्कान बहुत ज्यादा है कि इस फिल्टर के अंदर जो लोग आ जाएं और कुछ लोग जो है वो बदमज़गी क्रिएट करने की कोशिश करें। अलबत्ता पूरा मुल्क जो है वो तमाम की तमाम स्टेट्स हाई अलर्ट के ऊपर होंगी और सोसाइटी में एक पैनिक होगा और इसका इम्कान यकीनन मौजूद है। खुद मुमकिन है कैपिटल हिल और उसके सराउंडिंग्स के अंदर कोई बड़ा वाकया ना हो, लेकिन पूरे मुल्क में आइसोलेटेड एरियाज के अंदर यकीनन तअस्सुब पर मबनी मुख्तलिफ वाक़यात का इम्कान मौजूद है और अगर ये स्पेशल एफर्ट्स जो हैं वो जारी रहीं, तो ही इस इम्कान को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अभी किसी चीज़ का हो मगर जाना हाँ, या ना होना ये हुँ, इम्पोर्टेंट नहीं है। द हुँ, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, कहाँ आके खड़े हो गए हैं? किस चीज़ की हुँ, एफर्ट कर रहे हैं? सही। वो जो खुद को हुँ, सिविलाइज़्ड करार देते थे, वो जो खुद को एक मॉडल सोसाइटी करार देते थे, वो खुद को जो एक आइडियल सिस्टम का हामिल करार देते थे, वो जो अपनी हुँ, डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया के लिए एक लेसन करार देते, वो कहाँ खड़े हैं?
وہ اپنے हाँ मुल्क में ट्रांजिशन ऑफ पावर को स्मूथ तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और पूरी स्टेट को उन्होंने हाई अलर्ट के ऊपर रखा हुआ है अच्छा, कि यानी उनके ख्याल दर्जे में हरारत जस्ट को ये आप इंतकाले इक्तदार की दबाएंगे कोई कब आसान तक? चीज नहीं है. दैट्स द फेलियर हाँ, ऑफ द कब तक? सिस्टम. कब तक, यानी फोर्सेस लगा के आप कब तक इस जो तफरीक है उसके ऊपर पर्दा डालेंगे? सवाल यहाँ पर यह कायम होता है कि एक माशरा हमेशा जो जिंदगी में एक स्मूथ चलती है, चीजों को मैनेज किया जाता है और उसके अंदर एक टॉलरेंस का एक लेवल देखा जाता है, मगर जहां पर इतनी फोर्सेस डिप्लॉयड करने की बात आ जाए तो ये कब तक रहेंगी? मतलब ये वॉशिंगटन में कब तक रहेंगी? क्या इसके बगैर, इनके हटते ही मामलात खराब हो सकते हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सवाल तो अभी यकीनन कुछ दिन गुजरने के बाद इनके जवाबात मीडिया के जरिए से मिलना शुरू हो जाएंगे और इसके ऊपर बात करने के लिए अच्छा खासा जो है वो मवाद भी होगा। कहा जा रहा है कि अंदर कुछ मलेशियाज हैं और यकीनन उसकी सोशल मीडिया के तवस्सुत से वो वीडियोस भी वायरल होती रही हैं। तो पूरी दुनिया में अमेरिका जो है वो दहशतगर्दी के जो मंबे हैं उनको, उनके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च करता है और जो है वो ये मतलब बज़ाहिर तो वो ये कहता है कि वो दहशतगर्दी खत्म करने जा रहे हैं। पीछे चाहे वो पूरी दुनिया कहती रहे कि आप उसको फैसिलिटेट करते हैं, बनाने वालों में आप शामिल हो या ना हो, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, मगर ये कि जो बज़ाहिर उनकी स्टेट पॉलिसी होती है कि कहीं पर तालिबान है तो उन्होंने हमला कर देना है, कहीं अलकायदा है तो हमला कर देना है, कहीं दाइश है तो उन्होंने उसके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च करना है। तो अपनी नाक के नीचे ये मलेशिया हरकत कर गई, इनके पास असला आ गया, इनकी ट्रेनिंग हो गई, ये सब कैसे हो गया? देखिए, ये मैंने कहा अर्ज किया, अमेरिका की सोसाइटी में वेपन बहुत ज्यादा है. हत्ता जब ये कोविड का आगाज हुआ तो जो आदाद शुमार जारी हुए वो इंसान की होश उड़ा देने के लिए काफी है. और कहते हैं हिस्टोरिकल सेल हुई है. ये देखें, अमेरिका की सोसाइटी में जब तक ये डंडा रहता है, कुछ चीजें मैनेज रहती है, अंदर कितनी तोड़ फोड़ है आप उसका मुशाहिदा करें. अमेरिका में पावर फेलियर यानी जो पावर ब्रेकडाउन जिसको आप कहते हैं, ये बिजली का जाना मुल्क की, इसके मुख्तलिफ इंसिडेंट हुए हैं न्यूयॉर्क में या दीगर जगहों पे. आप उन उन चंद घंटों में क्राइम रेट को देख लें, कितना शूट कर जाता है, कितने रेप्स होते हैं, कितनी चोरियां होती हैं, कितनी डकैतियां होती हैं, कितने अगवा और कितने किडनैपिंग्स होती हैं. एक तो आप इसको देख लें. इसी तरीके से जब ये कोविड आया तो होना तो ये चाहिए था कि ह्यूमैनिटी जागती और आप जो है वो ह्यूमैनिटी बेस्ड डिसीजन करना शुरू करते. लेकिन अमेरिका में सबसे ज्यादा वेपन सेल हुए हैं उन दिनों के अंदर, क्योंकि लोगों को ये डर था कि जब वो अपने अपने घरों के अंदर आइसोलेट हो जाएंगे या क्वारंटाइन हो जाएंगे तो ऐसी सूरत में कुछ ग्रुप्स जो हैं वो उनसे गिजा और खुराक या उनके असबाब छीनने के लिए मालसबाब एफर्ट कर छीन सकते हैं. लिहाजा सबसे ज्यादा वेपन सेल हुआ है. इसका मतलब ये है कि कितना अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं. फिर इसी तरीके से जो बाकी दीगर वाकयात हुए हैं, जिस तरीके से ये जॉन क्लाइड वाला वाकया हुआ है और जिस वाकये के नतीजे में ब्लैक लाइव्स मैटर और पूरे मुल्क में एक मूवमेंट चली है, ये भी एक फेलियर है. मूवमेंट चली तो है। फेलियर्स जो हैं वो एक के बाद एक पाइल अप हो रहे हैं और उसके बाद फेलियर आपका इस लेवल पे पहुंचा कि आप ट्रांजिशन ऑफ पावर करने की पोजीशन में नहीं है और पता चलता है कि आपकी उस बिल्डिंग के अंदर जहां ट्रांजिशन ऑफ पावर होनी है वहां पे हमला होता है, लोगों को मार दिया जाता है, बाकायदा उनको उकसाया जाता है और प्रेसिडेंट जो उनको उकसाता है वो उनकी वो अच्छा, उसको कंडेम भी नहीं करता और वो उनको लोग जो बाकायदा कैपिटल हिल फैसिलिटेटर में है. आ गए। जब स्टेट में जब स्टेट में इस तरह के कार्टल्स को फैसिलिटेट किया जा रहा हो, जैसा कि मैंने कहा, तो दरअसल ये अभी सिर्फ एक एक अभी आप ये कह सकते हैं कि अभी कुछ ना कुछ नकाब बाकी है. जब ये नकाब उतरेगा तो अमेरिकी सोसाइटी का और अमेरिका की जो ये जो बिलखसूस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसका असल चेहरा सामने आएगा. तो पता चलेगा कि ये तो पूरी दुनिया को गाइड करने वाले जो हैं वो तो अपने मुल्क के अंदर एक बदतरीन फेलियर से दो चार हो चुके हैं. तो इसे जबर के जरिए से, मीडिया के जरिए से और मुख्तलिफ दीगर टेक्निक्स के जरिए से, डाइवर्शंस के जरिए से जहां तक हो सके वो उसका इम्पैक्ट जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन कोशिश कर ये रहे हैं। फेलियर के अमेरिका की सोसाइटी में वेपन का यूज आ गया है बहुत ज्यादा. और इसी तरीके से आप फैक्ट एंड फिगर उठाकर देखें, जो मंशियात का इस्तेमाल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मुख्तलिफ जो मैक्सिको का बॉर्डर है या दीगर बॉर्डर है उनको भी आप कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है. और ये हकीकतें हैं कि जो इस वक्त अमेरिका की सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं. तो ये फेलियर्स हैं मुख्तलिफ. तो अभी बहरहाल जो इमीडिएट फेलियर है इसका इफेक्ट जो इस ट्रांजिशन ऑफ पावर के दौरानिये में जो कुछ हुआ है और उसके नतीजे में जिस तरीके से स्टेट इंस्टीट्यूशंस को एक्टिव होना पड़ा है, 2 इम्पीचमेंट की करारदादें हो गई हैं, ये सारी ये इंडिकेट कर रही है कि अमेरिकन सोसाइटी में जो इस वक्त
घाव लगा है ये कोई जल्दी हील बहुत अप नहीं गहरा होगा, है। बल्कि और ट्रंप ऐसा बंदा भी नहीं है कि ट्रंप खामोश रहे, उसकी नेचर नहीं है, वो खामोश नहीं रहेगा, मगर ये कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर उसका सामने आ जाए और फिर वो ब्लैकमेल हो, अदरवाइज वो खामोश नहीं रहेगा और वो कोई ना कोई ऐसी चीजें करता रहेगा जिसके नतीजे में ये फॉल्ट लाइंस और ज्यादा डीपन और ज्यादा गहरी होती रहेंगी। सही। अच्छा, कैपिटल हिल, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी सी बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। कैपिटल हिल के अंदर लोग चले गए, वहां पर कत्ल गारत गरी हुई, तमाम चीजें हुई। इतना हाईली सिक्योर जोन, ऐसा कैसे मुमकिन है कि अंदर के लोग मुलविस ना हो और ये लोग जो है वो आजादाना अंदर घुस गए हों और जाके लोगों की नेम प्लेट्स तक जो है वो मैं देख रहा था, वो टीवी के ऊपर दिखा रहे थे कि बाज लोगों की नेम प्लेट्स तक उनके जो ऑफिस की डोर से उन्होंने उतारनी, उसको तोड़ दिया। तो ये तमाम ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? क्या अंदर के लोग मुलविस थे? मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहते हैं? देखिए इसमें तो मेरा ख्याल है अंदर के लोगों में सबसे बड़ा कौन है? खुद प्रेसिडेंट ट्रंप। ट्रंप के ऊपर एलिगेशन क्या है जिसके ऊपर उसकी इंपीचमेंट हुई है कि उसने लोगों को प्रोवोक किया है, लोगों को उकसाया है, लोगों को जो है वो इंस्टिगेट किया है कि लोग जो है वो ये हमला करें, और उसका हाथ है बाकायदा तौर पे, बल्कि बाज इतलात तो ये है कि उसने लोगों को मैनेज किया कि वो लोग आए और वो हमला करें। तो ये अंदर और बाहर दोनों तरफ मिली भगत थी और उन्होंने दरअसल अमेरिकन जो आप कह लें कि इंपीरियलिज्म है उसका जो उसको अनकवर किया है इस जरिए से, अगरचे उसके सामने इस वक्त ये पावर गेम है जिसके अंदर पावर उसकी वार है जिसके अंदर वो मौजूद है, लेकिन बहरहाल इसमें अंदर के लोग भी शामिल थे और इसमें बाहर के लोग भी शामिल थे और ये सब कुछ मिली भगत से हुआ है और यही वजह है कि जिसकी वजह से वहां पर इतना ज्यादा गुस्सा पाया जाता है दूसरे ग्रुपों के अंदर। और आपके इल्म में है कि बाकायदा रिपब्लिकन्स ने पहली बार जो है वो ट्रंप से इस हवाले से इलेक्ट्री का ऐलान किया है और उन्होंने ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है। तो ये भी एक चेंज है जो वहां पे आया है, ये तकरीबन 70 ईयर के बाद हुआ है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट या आउटगोइंग प्रेसिडेंट भी हो तो वो सिटिंग प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ वोट देना तकरीबन 70 साल के बाद अमेरिका के अंदर ये दोबारा दोहराया गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक चीज और जो बड़ी लोगों को अपनी तवज्जुहात उनकी अपनी तरफ मबजूल कर रही है, अमूमन देखा ये गया है और प्रैक्टिकल ये है कि अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है वो तब्दील नहीं होती, चेहरे तब्दील होते रहते हैं, पार्टीज जो है वो मुख्तलिफ आती रहती है, मगर स्टेट पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रहती है। दूसरा जो आता है उसमें खातिर ख्वाह कोई ज्यादा जो है वो उसमें तब्दीली नहीं करता, 19-20 बस करके एक नए बात स्लोगन्स के साथ उसी पॉलिसीज को आगे बढ़ा देता है। मगर इस दफा ये देखा जा रहा है कि बाइडन के आने का कुछ खौफ सऊदियों के ऊपर बड़ा लाक है और अभी देखा गया कि वजीर खारजा रूस पहुंचे, वहां से जो है वो मतलब एक बाकायदा एक अमेरिका के एक डिफरेंट ब्लॉक के अंदर वो जाकर खड़े हुए। तो क्यों, क्या वाकई सऊदियों को खतरा बाइडन से महसूस हो रहा है या कोई और वजह है? देखिए अगरचे जिस तरफ आपने इशारा किया है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है या अमेरिकन जो सिस्टम है स्टेट एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे रन करती है और लोगों के आने जाने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता और वही पॉलिसी मेंटेन रहती है, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स आपको ये भी नजर आता है कि ड्राइविंग सीट के ऊपर जब खुद ट्रंप बैठता है तो उसने इस गाड़ी को जिसको वो ड्राइव कर रहा था कितने झटके दिए, कितनी जगहों पे उसको गिराने की कोशिश की है, कितने तसादुम जो है उसके कराए हैं। तो गोया जो हेड ऑफ द स्टेट है उसकी हैंडलिंग जो है और उसका अपना एटीट्यूड, उसका अपना माइंडसेट, ये भी बहुत मैटर करता है, इसको भी हमें सादा नहीं लेना चाहिए। लिहाजा ये दुरुस्त है कि जो ट्रंप का स्टाइल था वो तो अभी हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन यस अमेरिका की अपनी जो ख्वाहिशात हैं पूरी दुनिया के ऊपर एक तसल्लुत की, अपने हेजमनी को कायम करने की, पूरी दुनिया को कमांड एंड कंट्रोल अपने हाथ में रखने की, दुनिया को पॉलिटिकल जो है और इसी तरह मिलिटरीली अपने कंट्रोल में रखने की और इसी तरह इक्तिसादी तौर पे अपने कंट्रोल में रखने की और किसी भी नई कुव्वत को खा वो चाइना की शक्ल में, रशिया की शक्ल में उसको ग्रो न करने देने की या एक चैलेंज न बनने देने के लिए जो उसकी ख्वाहिश है, ये तो अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं और जो भी स्टेट ऑपरेटर्स होगा वो उसी अंदाज के साथ एक्टिवेट होगा और हेड ऑफ द स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही होती हैं। लेकिन जैसा कि आपने एक बात की सऊदी अरब के हवाले से, देखिए एक तो मसला खुद सऊदीज का है, सऊदीज ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने अपनी इज्जत जो है वो तार तार की है, अपनी इज्जत ट्रंप के लिए तार तार की है। मेरी मुराद ये है कि इसराइल को तस्लीम करने वाले कदम के जरिए से, इसी तरह न्योम सिटी जैसे इलाके बनाने के जरिए से, इसी तरह मॉडर्नाइजेशन के नाम पे सऊदी अरब के अंदर जो नया कल्चर
بے حیائی کا پروموٹ کرنے متعارف کے کیا۔ ذریعے سے اور حرمین کے تقدس کو پامال کرنے والی ایفرٹس کے ذریعے سے یہودیوں کے لیے بالخصوص جو صہیونی ہے صہیونیوں کے لیے اپنی سپیس کو اوپن کرنے کے عمل کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ جو بہت کلوز ریلیشن، ان کی فلائٹس کا آنا جانا، اس کو پیسج دینا، ان کے ذریعے سے انہوں نے اپنی عزت تار تار کر دی ٹرمپ کے لیے، اس لیے کہ ٹرمپ دوبارہ آئے گا، چونکہ انہوں نے اپنا ڈیفنس آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، کچھ لیئرز ہیں اور اس میں سب سے بڑی سطح پہ جو آؤٹ سورس کیا وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ یقیناً یہ سمجھ، اور یہاں جب ہم KSA کی بات کرتے ہیں تو کنگڈم آف سعودی عربیہ کے اندر ہماری مراد جو ہے وہ وہاں کا شاہی خاندان ہے، اور شاہی خاندان میں بھی وہ لوگ مراد نہیں ہیں کہ جو سلمان کے اگینسٹ ہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جو پرو سلمان ہیں یا سلمان خود ہے، محمد بن سلمان۔ تو محمد بن سلمان نے پرسنلی انویسٹمنٹ کی ہے ٹرمپ میں، اور اس کا یہ خیال تھا کہ وہ جیت جانا چاہیے، تو یہ ایک فیلئر تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کے اور سعودی عرب کے بطور سٹیٹ جو ہے وہ تعلقات وہ ایٹ سٹیک آئیں گے، وہ ایٹ سٹیک نہیں آئیں گے، بلکہ سعودی عرب جس طریقے سے ابھی امریکہ کے عزائم کو سرو کر رہا ہے، شاید یہ کبھی ہسٹری میں اتنا زیادہ اور اتنا اوپن جو ہے انہوں نے سرو نہیں کیا۔ ہاں کچھ چیزیں یقیناً ان کی ابھی اس طرح مینج نہیں ہو پائیں گی جو یہ سوچتے ہیں، جیسا کہ امریکہ کو اپنے چہرے کے اوپر جو ابھی ٹرمپ نے جمال خاشقجی کا جو مرڈر ہے اس کو بھی لے کر ڈرایا جا رہا ہے ان کو۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ امریکہ کے چہرے پہ جو انہوں نے انداز اختیار کیا ٹرمپ صاحب نے، اور اس کے ذریعے سے جس طرح کا امریکہ پورٹرے ہو گیا، اس میں خاشقجی کے مرڈر کے باوجود سعودی عرب کی سپورٹ ہے، اس میں کوئی ڈپلومیٹک نورمز نہیں ہے، ان کی لینگویج یہ ہے، وہ کنگ یو کانٹ سروائیو وداؤٹ اس ایون فار اے ویک، تو یہ لینگویج یقیناً یہ چاہیں گے کہ ان کے دوست بھی دور ہوئے ہیں اور ان کے دشمن تو آلریڈی دشمن ہیں، لیکن ان کے الائز بھی دور ہوئے ہیں، اور وہ جو ان کے پپٹس تھے وہ بھی ظاہر ہے اس طریقے سے ان کا ساتھ جو ہے وہ دے دے کے خراب ہو چکے ہیں، تو امریکہ یقیناً یہ ضرور چاہے گا کہ وہ اپنے ان الائز کو ایک بار پھر جو ہے وہ تھوڑا سا اعتماد دے، تھوڑا کانفیڈنس دے، تو اس کا ایٹیچیوڈ بدلے گا، اس کا انداز بدلے گا، ٹارگٹ سیم رہے گا لیکن اس کا انداز اور ایٹیچیوڈ بدلے گا، اور اس کا امکان موجود ہے کہ امریکہ اپنے اوپر سے یہ الزامات اتارنے کے لیے کہ نہیں وہ پوری دنیا میں ایک عالمی امن کا پروموٹر ہے، وہ جب کوئی بھی چیز سٹارٹ کریں گے، مثلا یمن مسئلہ سٹارٹ کریں گے تو بھی یمن میں خود امریکہ ملوث ہے اور سعودیز ہے، وہ خاشقجی مرڈر کیس کو لینا چاہیں گے تو اس کے اندر بھی سعودیز ملوث ہیں، وہ کوئی بھی اور عراق کا مسئلہ ہوگا، سیریا کا مسئلہ ہوگا، انسرجنسیز کے مسئلے ہوں گے، ملیٹنسی کے مسئلے ہوں گے، شباب کا مسئلہ نکلے گا، القاعدہ کا مسئلہ نکلے گا اور داعش کا مسئلہ نکلے گا، پیچھے یہی لوگ نکلیں گے، تو ممکن ہے کہ ان کی ہینڈلنگز ایک دوسرے کے ساتھ اس میں کوئی نہ کوئی فرق آئے، اس کا امکان موجود ہے، لیکن اگر میں یہ کہ اسٹریٹجک لیول پہ جو ہے وہ امریکہ اور سعودیز ریلیشن میں کوئی فرق آئے گا، نہیں، ایسا کوئی فرق نظر نہیں آتا، سعودی عرب کی اس وقت کوئی فارن پالیسی ہے ہی نہیں، انہوں نے اپنی فارن پالیسی جو ہے اس کو بھی نتھی کر دیا ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ کی پالیسی کے ساتھ، اس کا ممکن ہے چہرہ بدل جائے، اس کا انداز بدل جائے، لیکن الٹیمیٹ ٹارگٹ سیم ہے اور یہ اسی طریقے سے ساتھ نتھی ہو کے چلتے رہیں گے۔ صحیح، تو اس میں جو صدی کی ڈیل تھی، جو ڈیل آف دا سینچری تھی، اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، سامنے سے دکھایا کچھ گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوستی کی صورت میں جو ہے وہ اسرائیل کو عرب ممالک کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا گیا۔ سعودی عربیہ ابھی بھی اپنی تھوڑی سی ایک ناک رکھے ہوئے کہ جب تک ملک سلمان زندہ ہیں، جب تک یہ نہیں ہو سکے گا یہ سب، اگر وہ مزید جو ہے وہ اسی کرسی پر حکمران رہتے ہیں تو کتنے عرصے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب باتوں میں یہ معاملات رکا رہیں گے، کیونکہ سارا کرتا دھرتا اسرائیل کے لیے پوری عرب دنیا کے اندر اس کے پیر جمانے کے لیے تو سعودی عربیہ نے ساری سروسز دی ہیں، تو خود کب تک اپنی فیس سیونگ کر پائیں گے؟ دیکھیں، ایک سچویشن ایسی ہے کہ امریکہ بھی اپنے ہسٹوریکل ڈکلائن کو وٹنس کر رہا ہے، اسرائیل ایک بہت بڑے کریٹیکل جنکچر میں ہے، اسرائیل کا آپ کے علم میں ہے کہ آخری جو ابھی کنیسٹ تھا وہ بھی فیل ہو گیا ہے، ڈیزالو ہو گیا ہے، اور ایک بار پھر وہاں پر سیاسی بحران ہے، وہاں کے جو حکمران ہے نیتن یاہو، اس کے اوپر بڑے کریٹیکل کیسز ہیں، اور اسی طریقے سے سعودی عرب جو ہے وہ انٹرنیشنل افیئرز میں یمن میں بدترین شکست سے دوچار ہو چکا ہے، اس کے اوپر ایلیگیشنز ہیں بروٹل یوز آف فورس کے اگینسٹ، اناپروپریٹ یوز آف فورس کے اگینسٹ چلڈرن، اگینسٹ وومین،
اور اسی طریقے سے خاشقجی مرڈر کیس ان کے گلے پڑا ہوا ہے، اور اوور آل ریجن کے اندر ان کی جو پالیسیز ہیں ان کا یقیناً جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی ہیں اس کا افیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. تو یہ 3 فیلڈ اسٹیٹ ہیں جو اپنے ڈکلائن کو وٹنس کر رہی ہیں، خود انٹرنیشنل سطح پہ امریکہ، ریجنل سطح پہ سعودی عربیہ، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل. تو یہ ایک دوسرے کا سہارا لے رہی ہیں اور ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ تینوں کی امریکہ کے اندر کی ڈویژنز آپ دیکھیں کتنی سٹرونگ ڈویژنز ہیں اس وقت، اور اس ڈویژنز کا جو پولیٹیکل ڈویژن ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو افیکٹ کرے گی، اور آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ اب آپ کیسے بنائیں گے. خود ایٹ ہوم آپ کو سخت ڈیبیٹس کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ نے چائنا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، آپ نے دنیا میں اپنی جو ہیجمنی قائم کی ہوئی ہے اس کو مینٹین کیسے رکھنا ہے، اس کا جو اکنامک افیکٹ آئے گا اس کو آپ نے کیسے بیلنس کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ملک کے اندر جو ہے وہ آپ نے چیزوں کو کیسے ان آرڈر رکھنا ہے تاکہ آپ دنیا کے اندر پلیئر رہ سکیں. کیونکہ جیسے ہی آپ کے ملک کے اندر چیزیں خراب ہوں گی پوری دنیا میں آپ کی جو پاور ہے اور آپ کا امیج جو ہے وہ دونوں شرنک کرنا سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ ایک بدترین کرائسس ہے جس سے یہ تینوں جو ممالک ہیں مشترکہ طور پہ شکار ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں ان کی جو گلوبل پاور ہے وہ بھی شرنک کرے گی، ریجنل پاور بھی شرنک کرے گی، اور ورلڈ پاور بھی شرنک کرے گی. اور پریکٹیکلی جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر ہے جس کی طرف جا رہے ہیں. اٹ از اے میٹر آف ٹائم، میٹر آف فیکٹ نہیں ہے کہ ایسے جو ہے وہ اس کیفیت میں اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھ سکتا. اسرائیل اس کیفیت میں اس کا سروائیول نہیں ہے، لہٰذا یا تو یہ کوئی اور بڑا ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے، یا یہ ہے کہ ان کا ڈکلائن کا جو سفر ہے وہ ایک دنوں میں نہیں ہوتا، وہ مہینوں میں ہوتا ہے، سالوں میں ہوتا ہے، دہائیوں میں ہوتا ہے. وہ ریپڈ ہو جائے گا اور بہت تیز ہو جائے گا ان کا ڈکلائن کا جو سفر تیز ہو جائے گا. بالکل صرف 1 منٹ ہے اور میں اس پہ بریک پہ بھی جانا ہے مجھے. جو تیزی کے ساتھ ٹرمپ پابندیاں لگاتے چلے گئے مختلف اقوام کے اوپر مختلف چیزوں پہ، کیا بائیڈن کے آنے کے بعد وہ برقرار رہیں گی، یا جو وہ بالکل جو بے تکی قسم کی تھی جن کی کوئی تک نہیں بنتی تھی ان کو ہٹایا جائے گا؟ یہ اس پر تھوڑا سا مختصر جواب. نہیں جی، میرا یہ خیال ہے کہ کچھ کو یقیناً وہ ریویو کرے گا چونکہ اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا، لیکن کچھ کو اتنا خراب کر کے گیا ہے ٹرمپ، مثلاً جو جائنٹ کمپریہنشن پلان آف ایکشن ہے کہ وہ اس میں امینڈمنٹ چاہے گا اور اس کو رینیو کرنا چاہے گا، جو نہیں ہو سکے گا کیونکہ ایران اب اس کے اوپر کوئی نئی ٹرم اینڈ کنڈیشن جو اس میں ایڈ اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو جزوی پابندیاں ہیں بعض شخصیات پہ، بعض آرگنائزیشن پہ، میرا یہ خیال ہے کہ انہیں انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں تھوڑا بہت بھی پرفارم کرنے کے لیے جو بائیڈن کو پہلے کچھ ڈیسیژنز ریورس کرنے پڑیں گے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے. یہ ان میں سے ایک چند ڈیسیژنز یہ ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین اس وقت ہم ایک مختصر سی بریک کے اوپر جا رہے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں. تو ابھی تک جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اس سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے اور ایران کے ساتھ جو ہے بائیڈن انتظامیہ کے تعلقات کیا رہیں گے، اس میں وہ جوہری معاہدے کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے میزائل پروگرام کے اوپر شرط عائد کر دی ہے اور ایران اس کو اپنی سرخ لکیر سے تعبیر کرتا ہے. تو اس کے اوپر معاملات کیا ہوں گے اس کے اوپر بات کریں گے. شام ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک ایران اور روس کے درمیان جو ہے وہ ایک مختلگہ بننے والی ہے. اس کے اوپر روس بھی محترک نظر آتا ہے مگر ابھی تک کوئی صحیح سے سفارتی جو ہے وہ اس کے اوپر وہاں پر کام نہیں ہو سکا ہے، کوئی جواب اسرائیل کی طرف سے بھی ان کو موصول نہیں ہوا ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر جاتے جاتے ٹرمپ نے مزید اور کچھ پابندیاں لگائی ہیں. جتنا بھی ہمارے پاس وقت بچے گا ہم زیادہ